अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। जमात नहूम के 8वें सबक बुखार, इसके पहले वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आता होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। बुखार ये एक इंशाइया है। पहले देखते हैं इंशाइया क्या है। इंशाइया एक नसरी सिन्फ है। ये मज़मून की एक क़िस्म आमतौर पर मज़मून में इल्मियत और संजीदगी पाई जाती है। इंशाइया में इल्मियत और संजीदगी पाई जाती है। इसके बरक्स इंशाइया में मालूमात के बजाय ख़यालात और तासुरात पेश किए जाते हैं। यानी मज़मून में इल्मियत और संजीदगी पाई जाएगी और इंशाइया में मालूमात के बजाय ख़यालात और तासुरात पेश किए जाएंगे। इंशाइया निगार किसी मौजू के हल्के फुल्के पहलू को शगुफ्ता अंदाज में बयान करता है। इंशाइया में इब्तिदा और इख्तिताम लगे बंधे नहीं होते, बात से बात निकलती चली जाती है और इंशाइया निगार बेतकल्लुफ़ी के साथ इजहार ख़याल करते हुए हमें अपना हम ख़याल बना लेता है। यानी इंशाइया निगार जो है ये बेतकल्लुफ़ी में इजहार ख़याल करता है और अपना हम ख़याल बना लेता है। इंशाइया में मौजू की कोई क़ैद नहीं, बल्कि किसी भी मौजू से मुताल्लिक़ ख़यालात का अनोखापन और ताज़गी ही में इंशाइया की खूबी छुपी होती है। आम तौर पर लोगों को जिस तरह देखते हैं, एक इंशाइया निगार बिल्कुल अलग ज़ाविये से इन पर नज़र डालता है। चीज़ों के बारे में आम लोगों और इंशाइया निगार के ख़यालात मुख्तलिफ होते हैं, हो भी सकते हैं, यकसा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आम तौर पर मुख्तलिफ होते हैं। पहली बात, हम इस दुनिया में राहत, चैन और इत्मीनान की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन गम, परेशानियाँ, हादसात और बीमारियाँ हमारा सुकून गारत कर देती है। इन सब के ज़रिए कभी हमारी आजमाइश होती है, कभी इनसे हमारी शख्सियत नशोनुमा पाती है और कभी बदलते हुए हालात में हमारे अंदर छुपी हुई क़ुव्वतें और सलाहियतें ज़ाहिर होती है। बुखार और बीमारी के बारे में कहा जाता है कि इनसे हमारे गुनाह झड़ते हैं और सेहतयाबी के बाद हम नए जोश व खरोश के साथ ज़िंदगी की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। यानी बुखार को दो तरीक़े से बयान किया गया है। पहला वो बतौर रहमत है और उसके ज़रिए हम ज़िंदगी की एक नए पारी की शुरुआत कर सकते हैं। जान पहचान, मोहम्मद असदुल्ला 1958 ईस्वी में अमरावती ज़िला के एक कस्बे वरुड़ में पैदा हुए। जूनियर कॉलेज की मुलाजिमत से सुबकदोश होने के बाद से नागपुर में सुकूनत पजीर हैं। इन्होंने इंशाइया के मौजू पर डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की है। मराठी के मज़ाहिया अदब के तराजिम और बच्चों के अदब पर मुबनी इनकी किताबें शाया हो चुकी है। बूढ़े के रोल में इंशाइया की रिवायत मशरिक़ व मग़रिब के तनाजुर में, परपुरज़े और ख्वाब नगर इनकी तसानीफ़ हैं। इनकी तसानीफ़ कौन सी है? बूढ़े के रोल में इंशाइया की रिवायत मशरिक़ व मग़रिब के तनाजुर में, परपुरज़े और ख्वाब नगर। चलिए इस सबक को पढ़ते हैं बुखार और इसे समझने की कोशिश करते हैं। ज़िंदगी के मामूलात से अचानक तबीयत उचट जाए, पूरे वजूद पर एक थकन सी सवार हो जाए और अच्छा खासा सेहतमंद जिस्म चलते चलते रुक जाए, बल्कि नखरे दिखाने लगे, तो समझ लीजिए कि आप बुखार में मुब्तला हो चुके हैं। यानी बुखार में मुब्तला होने की जो अलामत है वो कौन कौन सी हैं? अचानक तबीयत उचट जाए, पूरे वजूद में थकन सवार हो जाए, अच्छा खासा सेहतमंद जिस्म चलते चलते रुक जाए, बल्कि नखरे दिखाने लगे। बुखार के दौरान तीमारदारी करने वाले या मिजाज पुरसी करने के लिए आने वाले लोग जो राहत पहुंचाते हैं, इनके चंद तसल्ली भरे जुमलों से जो खुशी मैसर होती है, इसकी ठंडक दिल के अंदर तक महसूस की जा सकती है। अब देखिए इसमें तीमारदार और बीमार यानी जो किसी किस्म की बीमारी में मुब्तला है, मर्ज़ में मुब्तला है, और तीमारदारी करने के लिए आने वाले, मिजाज पुरसी करने के लिए आने वाले तीमारदार। ये भी ना हुआ तो कम से कम रोज़मर्रा के झमेलों से छुटकारा तो मिल ही जाता है। अब रोज़मर्रा के झमेले यानी रोज़मर्रा के यानी हर रोज़ हमेशा आए दिन के जो झमेले किसे कहते हैं? झगड़ा, बखेड़ा, नापसंदीदा हालात उसे कहते हैं। तो छुटकारा मिल जाना यानी उससे आपको खलासी हो जाना। इस खुशी से वो बच्चे बखूफ़ी वाकिफ़ है जिन्हें हर दिन हर हाल में बैग उठाकर स्कूल जाना लाजमी होता है। यानी ये देखिए आम तौर पर ये बुखार जो है ये सभी के लिए होता है, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी में ये बड़ा खुशी का दिन होता है। ऐसा मुसन्निफ़ का कहना है। मिन्नत समाजत यानी खुशामद करना, उज़्र, बहाना, अगर दुनिया की कोई ताकत इन्हें स्कूल जाने से नहीं रोक पाती।
یعنی والدین کو وہ کسی بھی قسم کا بہانہ کر لے، والدین انہیں اسکول جانے پر مصر رہتے ہیں۔ البتہ کسی دن صبح اٹھ کر جب وہ اعلان کرتے ہیں کہ مجھے بخار آ گیا، تب امی ان کا ماتھا چھو کر کہتی ہے، ارے ہاں تمہیں تو تیز بخار ہے میرے لال، ٹھیک ہے آج اسکول نہ جاؤ۔ یعنی اگر کسی دن اگر وہ بہانے میں ایک بات شامل ہو جائے، یعنی مجھے بخار آ گیا، تو ہو سکتا ہے کہ امی کو محسوس ہو اور وہ انہیں اسکول جانے سے روک دے۔ تب بچوں کو اچانک محسوس ہوتا ہے کہ گویا الادین کا چراغ مل گیا ہے، یعنی وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی بہت ہی بہترین عذر بہانہ ہیلا کرے انہوں نے، اور جس کی وجہ سے انہیں خلاصی مل گئی۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں یقیناً بخار ہو جائے، جس سے بخار ایک جن کی طرح نمودار ہوا، اس نے انہیں اسکول جیسی مصیبت سے چھٹکارا دلا دیا۔ یعنی بخار ایسا آیا جیسے ان کو اسکول سے چھٹکارا مل گیا ہے، وہ الادین کے چراغ کے دن کی جیسا آیا تھا۔ پہلی بار انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے اندر بخار جیسی زبردست طاقت موجود ہے۔ یعنی بچوں کو کیا معلوم تھا کہ بخار جیسی کوئی طاقت بھی ان کے پاس میسر ہے، اور وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ ممکن ہے بخار سے متعلق ہمارے خیالات کسی ایسے شخص کے لیے زخموں پر نمک کا کام دے جس کے پیچھے بخار کسی قرض خواہ کی طرح لٹ لیے پھر رہا ہو۔ اب دیکھیے کئی سارے لوگوں کو بخار ایسا ہوتا ہے کہ وہ مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بخار کم ہی نہیں ہوتا، پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن بخار سے متعلق میں خاصا خوش گمان واقع ہوا ہوں۔ خوش گمان یعنی خوش خیال، گمان یعنی خیال۔ بچے بیتے ایک عرصہ ہوا 2-1 مرتبہ سے زیادہ حرارت سے تپتے ہوئے کسی بخار کے نرم ہاتھوں نے میرے ماتھے کو چھو کر نہیں پوچھا، کہو اب طبیعت کیسی ہے۔ بخار میرے نزدیک ایک دلچسپ تجربہ ہے۔ یعنی یہاں مصنف جو ہے وہ خود بھی ایک ڈاکٹر ہے، اور وہ اسی لحاظ سے کہتے ہیں کہ شاید وہ کسی معصوم سے بچے کے سر کو چھو کر کہیں کہ بخار جو ہے یا نہیں ہے، کہو طبیعت کیسی ہے۔ اب یہ ایک اچھا تجربہ یہاں پر مصنف بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ بخار کسی مہمان کی طرح آتا ہے اور 3 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرتا؟ یعنی جسم میں جب اگر بخار آ جائے تو جسم 3 دن تک کے گرم رہتا ہے۔ اس کے آتے ہی ہم دوا، دارو، ڈاکٹر، انجیکشن وغیرہ کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ یعنی بخار جیسے ہی آئے گا تو ویسے ہی جو اعضاء ہے یا پھر والدین ہیں، اگر بچے کو آ جائے تو فوری طور پر دوا دیں گے یا ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، انجیکشن لگائے گا ڈاکٹر۔ ناظرین بات تمکین سمجھتے ہیں کہ ہم بخار کو بھگانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ناظرین نظارہ کرنے والے وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ دوائیاں، انجیکشن یا ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے بخار بھگانے کی تیاری کی جا رہی ہے، جبکہ یہ سب اس معزز مہمان بخار کی خاطر مدارت کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی مصنف نے یہاں پر بخار کو معزز مہمان سے نوازا ہے۔ بخار جب رخصت ہونے لگتا ہے تو مریض اس سے چپکے سے کہتا ہے کہ بھائی کبھی کبھار آ جایا کرو، اسے اپنا ہی گھر سمجھو، تمہارے آنے سے مجھے کولہو کے بیل کو 2-3 دن کا آرام مل جائے گا۔ کولہو کا بیل نہایت محنتی اور محنت کش کو کہتے ہیں۔ یعنی یہاں پر مصنف کہہ رہا ہے کہ جو بیمار ہوتا ہے وہ بخار سے استدعا کر رہا ہے، اسے درخواست کر رہا ہے کہ بھائی کبھی کبھار آ جایا کرو، تم آئیں گے تو مجھے 2-3 دن کا آرام مل جائے گا، ورنہ مجھے نہ میرا آفس چین لینے دیتا ہے، نہ گھر کی مصروفیات ایک پل آرام کا موقع دیتی ہے۔ میرا آرام کی فکر کسے ہے؟ تم ہی ان سب کو سمجھا سکتے ہو، تمہارا حکم کوئی نہیں ٹالتا، تمہارا حوالہ موجود نہ ہو تو چھٹی کی درخواست بھی منظور نہیں ہوتی۔ یعنی یہاں پر مصنف اگر آفس سے چھٹکارا چاہتا ہے تو یا گھر کی مصروفیات سے چھٹکارا چاہتا ہے تو اسے بخار ہونا ضروری ہے، لازمی ہے۔ اگر اسے درخواست میں چھٹی کی درخواست میں اگر ذکر ہوگا کہ بخار ہے تو شاید اسے خلاصی مل جائے اور چھٹی بھی مل جائے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔